Please open your Bible to the book of Lamentations chapter 3, verse number 22 and verse 23. Two verses this morning, mga kaigsunan, dirita makuha ang mensahe. I believe God has a message for us this morning, mga kaigsunan. Atong basahog dungan Lamentations chapter 3, verse 22 and 23. Naa sa screen pod ang verses. Atong basahon dungan. Everybody read. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Let's pray. Loving Father, we thank You for Your words today. We pray that You will speak to us in a special way. Thank You, Lord, for allowing us to come and worship You. We thank You, Lord, for the blessings of the songs, the presentations of the academy students. Thank You, Lord, for our visitors, the parents. Dear God, this morning, we pray that You will prepare our hearts and our minds. If there is something wrong in our hearts, dear God, please forgive us, O God. Make us worthy before Your sight. Wa gyud mi mahimo, Lord, kung wala Ka. Limpiyuhi kami, Lord, pinaagi sa imong hamiling dugo nga imong giula dito sa krus sa Kalbaryo. This morning, Lord, be glorify Your name. Kamita Ginoo imong kubos nga lagad. I am nothing without You, dear Father. Empower us, O God. And may the Holy Spirit will speak to us in a special way. All these things we commit to You in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Please be seated. So this morning, mga kaigsunan, kung atong masabtan ang maong verse nga atong gibasa, it speak about God's blessings. Amen? Pagbasa pa lang nato sa verse number 22, dira pa lang adaan sa 5 ka mga words nagapahayag na nato about God's blessings. The Bible says in verse 22, it is the Lord's mercies. Amen? Kaluoy sa Dios. Usbon ako pagsulti, mga kaigsunan, tungod sa kaluoy sa Dios, buhi pa ta hangtod karon. Amen? Tungod sa kaluoy sa Dios, makakita pa nato ang atong mga minahal sa kinabuhi, makatrabaho ka pa, makabuhat pa ka sa imong mga gimbuhaton because of the Lord's mercies. We are not consumed. Every tick of the clock, mga kaigsunan, there are 1 or 2 people die. Every tick of the clock. Imagine na lang gud na. Kada pitik sa orasan, sa segundo, doon ay makalas ka kinabuhi. Pero salamat, wala ka na-apil dihang dapita. Amen? Because God is still blessing us. Amen? God is still blessing you. God has a purpose why you are still alive. And one of the purpose of God is to give Him the time. Amen? Tagaan na ito siya oras. Hello, amen? Tagaan na ito siya panahon nga ato siyang madaig, ato siyang ma-worship, atong ma-acknowledge that God is the creator of the universe. Amen? Hello? So the Bible says in verse 22, it is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion, notice the word, compassion, fail not. Ang iya gayong kaluoy, wala gyud magkulang, wala ma-fail, mga kaigsunan. In verse 23, they are new every morning. Great is Thy faithfulness. God is great. Amen? God is good. Tubag na mo all the time. God is good. All the time. O, nang ipasabot rin sa verse 23, they are new every morning. Salamat nga na another day gihatag sa Ginoo nato. Amen? Great is Thy faithfulness. Dili ni atong faithfulness, but God's faithfulness. Tungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, pagkamaayo sa Ginoo, gisustain pa ta sa Ginoo, gipreserve pa ta sa Ginoo. This morning, the title of our message is about God's abundant mercy. That's our topic for today. Diha lang dili ta mo biya diha, atong studyhan dira ang pagkaabunda gayud sa kaluoy sa Dios. Di ba nindot maning kaluoy-an ta? Amen? Mas nindot pud nga ikaw maluoy. Amen? Kinahanglan balance. Naa kay kaluoy, unya nindot po ng kaluyan po ta. Pero hinumdumi mo kay usay ang tao may limitations, usay ang tao may boundaries, ang tao sa may kondisyon nga maluoy kaniya. Sa pagkaluoy nimo kung naglagot kaniya. Murag na ay kondisyon na, no? But we thank the Lord because our God,
Doon na sige tawag abundant mercy. Ang iyang kaluoy, walay discrimination. Ang kaluoy niya sa Dios para kanatong tanan mga kaigsunan. Okay? So salamat sa kaluoy sa Dios. We need to realize that every minute, every hour, every day, every month, every years, it speak about God's blessings. Amen? Blessing na among it shows God's abundant mercy. Oh, because God's mercy, first of all, is everlasting. Okay? We need to realize that. God's mercy is everlasting. Walay kinutuban ang kaluoy sa Ginoo. Until now, God is still the Savior of the world. He is the Savior of the world. But time will come, mga kaigsunan, He is not the Savior anymore, but He is a judge. One day, we will stand before God. And we will give Him the account, whether it be good or bad, kung unsay binuhatan nato diri sa kalibutan, mao na atong atubangon sa Ginoo. Amen? By our words and also by our deeds. The Bible says, by our words we shall be justified, and by your words you shall be condemned. Inana lang ang kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo, mga kaigso. But we need to realize that God's mercy is everlasting. Walay kinutuban, walay katapusan. Psalms 100 verse 5, the Bible says, the Lord is good, His mercy is everlasting. I-project there, Brad, palihog ang verse para makita nila. Okay? The Lord is good. Bawin ang Ginoo maayog yun. Despite of the trials na atong na-encounter, despite of the struggles, despite of the problems that we have right now, we need to realize, mga nga Ginoo maayog gihapon. Nganong gi-allow na sa Ginoo nimo, God wants you to become matured. To be matured. Amen? God wants you to grow. O, di ba? Kaya kung walay pagsuway, dili sa mahibawan nga ligon siya. Okay? Psalms 100 verse 5, the Bible says, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Amen? To all generation. Kini man kaigsunan ang goodness sa Ginoo, ang mercy sa Ginoo, kanang gitawag nga maangkon pa ni sa mga next na to nga mga generation. Amen? Karon pa lang nga dan, ka-enjoy ta sa kaluoy sa Ginoo. Hinumduman na to, ha? Usbo na ko pagsulti, tungod ka sa kaluoy sa Ginoo, buhi pa ta. Makalakaw pa ta. Ha? Makaaswat pa ta, makatrabaho pa ta, makasakay, ana, may balay ka pa, may kapasilungan ka, tungod baya na sa kaluoy sa Ginoo. Muna ayaw gyud ipasigarbo nga kwartahan ka. There is something that money cannot buy. Amen? We need money, but daghang mga butang nga di gyud pwede mabayran og salapi. Hello? Amen? Are you listening? Ha? Daghang mga butang nining kalibutan na nga gifokusan sa tao nga mao na kung naa sila ana, okay na sila, but we need to realize, according to the Bible, dunay mga butang dinhi sa kalibutan nga di gyud mabayran og kwarta, mga kaigsoon. For example, peace of mind. Mabayran ba na? Real love. Mabayran ba na? Sumala sa sayings, you can buy bed, but you cannot buy a good sleep. You can buy food, but you cannot buy appetite. Right? Amen? Bisan pagkwartahan ka, makapalit kag bisag tanang menu, tanang klase sa pagkaon, pero kung wa kay ganang mukaon, di ka ganahan. Amen? Daghang mga butang diri sa kalibutan nga di mabugtian, dili na to mabayran og kwarta, mga kaigsunan. Salamat sa kaluoy sa Ginoo. Mabito na ato ging tan-awon, mga kaigsunan, ingon sa Bible, it is the Lord's mercy that we are still alive. It is the Lord's mercy that we are not consumed. Because of His compassions fail not. Ang iyang kaluoy wala ma-fail, mga kaigsunan. Another verse is found in Psalms 136 verse 1. What does the Bible says? Ingon sa Biblia, oh, give thanks unto the Lord, for He is good. His mercy endureth what? What's next? Forever. His mercy endureth forever. God's mercy is everlasting. Not only God's mercy is everlasting. Secondly, God's mercy is unchanging. Ang tao mausap man good. Maayo ang tao kung maayo pod ka. O, di ba? Alangan naman po, di ba, no? Gibinuangan na ka, gisubra na kayong pag binuang si mo niya, maayaw pagyapon ka, mausap gid ka, eh. But God's mercy, not only
is everlasting. Secondly, God's mercy is unchanging. Di yun mausab mga igsoon. Because the Lord Jesus Christ, He is the Savior. He is our unchanging Savior. Mausab man ang tanan, people will change, time will change, but Jesus Christ, He is the same yesterday, today, and forever. He will never change mga igsoon. Amen? Kung gusto man taga ni kausaban, change it for a better. Amen? Kung gusto man taga kausaban sa ito ginabay, mag-usab na lang itag tinarong. Amen? Mag-usab na lang ta nga malipay ang Ginoo. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? Ang sipisan kinsa nga naanak ang Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So doon nagigitawag new life in Christ. Your attitudes will be changed. Your perceptions will be changed. Your behaviors will be changed because the Lord will give us a new visions, a new perceptions sa kinabuhi. Life that is directed by the Lord Jesus Christ. Amen? Kung nagingon sa Bible, kung gusto tayo kausaban, dili gid mausab ang tao, pinagi siyang salapi. Every New Year, ang tao muhimo og New Year's resolutions. Di nagig ko mo usab ani magsaag gid ko nga magbag-o na ko, di nagig ko mo inom, di nagig ko mo sugal, pero iya nagisaad mismo lang sa iyang kaugalingon. Amen. Maybe after a month, balik na po sa dating gawi. Because the only person nga maka-change totally na to is our Almighty God. Without Him, we will never change. Amen. Siya lang yun ang makausab sa itong kinabuhi, mga kaigsunan. God's mercy is everlasting and changing, and also God's mercy is abundant. This morning, there are 4 things na pagtagan about God's abundant mercy. Okay? Ako siguraduho ni mga 11:30 human ako. Paminaw lang mo, amen? Magyaw-yaw ko diri, maminaw mo diha, unya human na tadayon. Right? Amen? Magsabot ta, amen? Okay. 4 things this morning atong i-consider about God's mercy. God's abundant mercy. Ato ta sa Psalms 103. Balik ta sa Psalms 103, please. And then verse number 8, atong basahon una diha sa Psalms 103, verse 8. Did you remember the message of the song sa atong academy students? It speak about giving glory to the Lord. Amen? Giving thanks to God. So the Bible says, mga kaigsunan, the first mercy, mga kaigsunan, nga atong tagaag pagtagad, diri, nasa verse number 8, is the declaration of His mercy. The declaration of God's mercy. Gideclare sa Ginoo iyang kaluoy. Tanawa sa verse 8. The Bible says in verse 8, the Lord is merciful. And what? Gracious. Not only He is a merciful God, but He is also a gracious God. Amen? Di ba? Mo ning gideclare sa atong Ginoo, mga kaigsunan. The Lord is merciful and gracious. What's next? Slow to anger. Ang tao siya, dali kayong masuko. Dali kayong muriak, no? Labi di po maayo ang imong nadungog. Muriak kita na yun. Masuko po ta. Pero yung sa Biblia, slow to anger. Tanawa, you look at the last phrase, mga igsoon. And, what? Plenteous in mercy. Amen? Dili na ginuton ang kaluoy sa Ginoo. Amen? Ang kaluoy sa Ginoo plenteous. Amen? The declarations of God's mercy never ends and will always be given to His people. Wa magini kahumanan. Ang kaluoy sa Ginoo, mga kaigsoon, kaya naman, He is a loyal God. His loyal love for His people. His covenant love unto His people. Muna gi-declare sa Ginoo, the Lord is merciful and gracious. Mabito na atong i-acknowledge ang mercy sa Ginoo. Ang problema man sa usahay sa tao, dili niya ma-acknowledge, dili niya ma-recognize.
Kung dili nimo ma-recognize kaniyang usa ka butang, ma-take for granted gid nimo. Amen? For example, sa mga wife, okay? According to the Bible, ang woman is a weaker vessel. Sakto ba, Brad? Is a weaker vessel. Ang babae. Ang lalaki, kung siya, strong eh. Strong. Man of steel. Right? But the woman, kitawag siya weaker vessel. Dali kani silang mahiubos, daling ma-offend, daling magyaw-yaw. Normal na nila. Normal na. Kanang mga babaeng magyaw-yaw, normal na. Ang dili normal kung ang hashtag laki, sige yaw-yaw. Ha? Di ba? Yaw-yawan nga lalaki ba? Pagtag sa kita kayo kita og yaw-yawan nga lalaki, mas labaw pa sa babae. So, ang usa sa tan-aw baya sa babae, kana bitong i-appreciate nimo sila. Gakuan gina sila, galong gina sila gyud, labi na sa partner. Kanang mo ingon na gani ang babae ay mga asawa nga, "Han, nindot ba akong buhok?" Ingna kita nga, "Oh, kanindot si mong buhok." "Han, angayan ba ko sa akong gisulob?" Ingna ginadayon nga, "Oh, angayan gigakay basig di ko angayan gud." Darling, o si tawag mo, "Darling, okay ra ba ning akong porma karon?" Oh. "Angayan ba ko sa akong bag?" Ayaw gig response of negative. Kay mao na gilang kalipay. Amen. Usa na sa kalipay nila oy. Mabito na imo nagimenyuan ang usa sa mga need man na pud sa babae, nakinahanglan na sila yung mga lipstick. Kag may naging butang pero need na nila. Na lipstick, na pulbos, na eyebrow, na mabito na langay-langayan gining mga babae. Kay matubang na sila sa amin, dugay kay nang maukang. Na mga lakaw mo spend ginag time, dili pwede nga dali-dalion mo na sila. Di ba no? Kay kung sila panindot silang naong, napanay first coating, nya second coating, o nya finishing touches. Muna yung makadaglangay, nan kung wa ka, di ka kasabot, ana, saputon ka. Kaya imo ginang sabton. Imo gini-recognize ka ana, di na sila. Hello? Ang problema di akong laki, tulog ka oras ka sa amin. Oh, delikado na kayo. Tanaw na yung mga bag sa babae, normal na. Na yung mga lipstick, na yung mga cologne, na yung mga samin. Normal na. Ang di normal, hastang malaki, na ipulbos diya, na yung mga samin, unsa ba na diya. Okay? So we need to acknowledge that God is merciful. The Lord is plenteous in mercy. Mao nang gi-declare sa Ginoo, the declarations of God's mercy, abundant mercy. Second, not only the declaration of His mercy, He is plenteous in mercy. Number 2, mga kaigsuna, is the description of His mercy. The description of His mercy. Naa sa verse 9 and 10. Tanawa sa screen. If you can do, kanang tan-aw nimo sa imong Bible, na apo diha. So the Bible says in verse number 9, the description, morning description diri, ha? He will not always chide. Unsa man na? Dili siya magsigig pangasaba. Kanang sigig pangasaba nya kung wala tay acceptance po sa kasaba, mag-away mo. Amen? Ma-offend ka. Okay man ang pangasaba, mudawat man kasaba basta insakto angayan po ang kasaban. Amen? Pero kung dili angayan kasaban, murag di ka kadawat ba? Pero ang atong Ginoo magaigsunan, this is the description of God's mercy in verse 9. He will not always chide, neither He will keep His anger forever. Ang mercy sa Ginoo forever, pero ang anger sa Ginoo dili forever. Nasabtan na to? Ha? Dili sa kanunay masuko because God is love. Amen? Dili sa kanunay masuko because God is just. Dili sa kanunay magdumot because God is merciful. Muna ingon sa Biblia diri, He will not always chide, neither He will keep His anger forever. You look at verse 10. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. So God shows His mercy for those, saan sa man? Labi na naatas sa lisod nga kahimtang. God will show His mercy for those who are sufferings.
Kay diri sa kalibutan, di magid ka all the time happy ka. Dili ka all the time healthy ka. Amen? Doon ay mga time nga, mabito na, karong panahon na, daghang nagsakit. Gipanghilantan, gipangubo, gipang sipon, mga common illness ba? Di ba? O maybe, ang ban, mas worse pa kinang sakit. So kana siya, sufferings na siya. Sufferings, mga pag-antos ba? But God wants us to have a patience, no? Or to have a long sufferings, nga makaantos kita ba? That's the time po nga musampit kita Ginoo. Amen? In times of sufferings, God is waiting for us nga musampit tayo, Lord, I need you, I need your help, I need strength. Amen? God shows His mercy for those who are suffering through healing. Kabantay ba ka? Nagsakit ka? Nagpray ka nga tabangan ka sa Ginoo, naayo ka, giayo ka sa Ginoo, gigamit sa Ginoo mga instrumento, God used a doctor, God used the medicine, and then you give thanks to God, Lord, salamat imo kong giayo. That's the way. Nga maging grateful ta sa Ginoo. Amen? Hello, amen? Dili kay salamat atong tambala, oy, mao gito'y nakaayo. Uy, instrumento lang to. Amen? Diba? Salamat sa doktor. Uy, maayogin mo tambal tong doktora. Maayogin siya. Instrumento na po ng doktor. Our great physician is our God, the Lord Jesus Christ. Amen? Siya ang atong great physician. So not only God shows His mercy for those who are suffering through healing, but also through comfort. Wala tay samad physically, pero broken-hearted ka. Unsa may imong need? Comfort. Amen? Ang imong need, encouragement. Ang imong need, sympathy. Hello? Salamat, we have the Word of God. This is our manual, the Word of God. The perfect counsel from the Word of God. When you are discouraged, always remember, sa gingon sa Biblia, don't be discouraged, be not afraid. Amen? Nor be dismayed. Nga naman, dako ang Ginoo sa problema. We have a great God. Amen? We have a great God, mga kaibigan, that is bigger than our problems. We have a great God that is bigger than our troubles. Amen? Sometimes, na mga Kristohano, di na makasimba tungkol kay na ako'y problema, pastor. Di ko kasimba kay muni. Mga igsoon. Just remember God. There is nothing impossible with God. All things are possible when God is on your side. The descriptions of God's mercy. He will help us through healing, through comfort. He will comfort us with His words. Mabito na nga magsimba yun. Amen? Simba yun. Di kayo mo simba na kagtanan na ang naikasal. Suod na kasimba na naikasal. Suod ka sa simba na naipatay. Suod ka sa simba na naibunyag. Tulo lagi ka katulo lagi ka matug simbahan. Kaya ang pagsimba, mga kaibigan, it should be all the time. Amen? We worship the Lord. Amen? We come into the King David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. The house of worship, the house of praise, the house of preaching God's word. Amen? So dili siya angay i-neglect. Dili siya angay i-take for granted. Kay need na to ni. What does the Bible says in Matthew 4:4? It says, as it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Unsa man na siya? The word of God. Amen? Man shall not live by bread alone. Ang tao dili mabuhi isa bread lang. Kanang bread diha, apil ng humba, apil ng litson, apil ng kalderitas, apil ng hamburger, apil ng mga pagkaon diha sa fast food. By bread alone, ang tao dili mabuhi ana. Kay ka naman, mabot ba kita panahon nga? Matigok yun ta. Labi naghilig kakaon og Jollibee. Munang daghang kayong Biotron kasi kikaon ng Chicken Joy ba? Ha? Man shall not live by bread alone, pero say sumpay, but by every word that proceedeth, dili gikan sa bakba sa tao, but from the mouth of the Lord. Amen? Nga naman,
Ang Ginoo mo kay nag-sustain na to, the source of life, the source of energy, the source of our strength. O niya, sulagma na nato siya ma-worship. O, di ba? Matthew 6:33, the Bible says, "But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Notice the word, seeking God first. Seeking God first. Seek Him first. Dili na ito pwede nga ang Ginoo last option na lang nato. Ayaw ginagbuhata igsoon, ha? Ayaw gigbuhata nga ang Ginoo diha na nimo mosampit kung wa na gyud. Lord, dapit na ka sa Lord. Kaya pa nako ni. Lord, diha lang sa ka. Napay bumbay nga nagtabang nako. Lord, last option na ang Ginoo. So wa na tuman ang giingon sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay? So atong gibaluon ang God's abundant mercy, mga kaigs. We know the declarations of His mercy. We know the description of His mercy. Number 3, the dimension of God's mercy. The dimension, ang gilapdon. Amen? Ang gilapdon, ang gitason, ang gihabugon. You look at verse 11 and verse 12. Naada gisulat sa Biblia of Psalms 103 at tunatas sa verse 11. Atong basahon. Basahon na ito, ha? Sige. The Bible says, 11, together, "For us, the heaven is high above the earth." Dili pwede nga mitaas ang liyuta sa langit. Huwag na mahitabo. Ha? The Bible says, "For us, the heaven is high above the earth. So great is His mercy towards them that," what? "Fear Him." Great is His mercy towards them. Hinaot nga kanang them, naapil ka. Amen? Apil ka sa them. Great is His mercy towards them that fear Him. May pagkahadlok sa Ginoo ba? May gibugaton sa Ginoo, mga kaigsunan. Okay? Tanawa sa verse 12. Basahin ito verse 12. Ready, go. "As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us." Tanawa ra gud, ha? Ha? Ingon sa Bible, mga igsoon, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions. We need to realize, mga igsoon, that all of us are sinners in the sight of the Lord. We are all sinners. We are not righteous. The Bible says, "There is none righteous, no, not one. For all have sinned and come short of the glory of God." Wa gyud tarong nato. Pero salamat ni Jesus Christ, mga kaigsunan, nga arisa sa kalibutan, nagpalansang sa cross for our sins. Mao to'y gihimo ni Jesus Christ nga gibayran niya ang atong mga sala, pinaagi sa dugo niya nga giula sa cross sa Kalbaryo. Only the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Suho man na. Sa diyang si Kristo nagkabit dito sa cross, one of His word is the word that says, "It is finished." Amen? Humana. Humana ta niya gilukat. Gilukat ta sa Ginoo. Ang bayad, mga kaigsunan, dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen? But God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Di yun ta maluwas, pinaagi sa itong pagpaningkamot. Amen? Di kita maluwas, pinaagi sa atong bahandi. Di yun ka makabatunog kaluwasan, mga kaigsunan, kung dili ni mo i-acknowledge nga si Ginoong Jesucristo lang maluluwas. The only Savior. Religion cannot save us. Ang sikta, dili makaluwas na to. Ang makaluwas lagi na to is the Lord Jesus Christ. John 14 verse number 6 palihog. Ingon sa Biblia sa John 14 verse 6, mga igsoon. Jesus saith unto him, what's next? "I am the way." Kung wadto kag Manila, pwede ka makasakay sa barko, pwede ka makasakay sa eroplano, pwede ka magruro, right? Amen? Pwede ka magkabayo. Ang kabayo, isakay sa ruro. O, malo na. Basta Manila ang destination, kaabot kang Manila. Amen? Amen? Pero kung wadto kag Hong Kong, di na ka pwedeng magkabayo. Eroplano na nagbarko. How about bantog langit? Dili pwede ka magbarko sa langit. Amen? Usan na lang. Si Jesus Christ. Amen?
The Bible says, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jesus is the only way going to heaven. That's why, kinahanglan kitag relasyon sa Ginoo ni Jesus Christ. Dili relihiyon ang importante. Importante ba ya? Relasyon nato sa Ginoo. Kanang relasyon nga siya mahimo ni mong amahan, langit ng amahan, ikaw mahimo niyang anak. Amen? Ingon anak nga relasyon na gipasabot ba? Ha? Ingon sa Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, He give us the authority or the power to become the sons of God. Tagaan ta niya katungod nga mamahimong anak sa Dios sa naatag nagtuo ta og nagdawat kay Jesus Christ. So diha mahimugso ang relasyon nimo sa Ginoo. Amen? Bilang ikaw anak niya, unya siya amahan nimo. Nganong kinahanglan man pastor ang pag-accept, ang pagtuog, ang pagdawat kay Jesus Christ? Because naputol ang atong relasyon sa Ginoo. Kinsa may nakagubaan ni si Adam and Eve. You remember? The Bible says, for us by one man sin entered into the world, and death by sin, and passed unto all men. Tungod nila, because of their disobedience, wala pa'y 10 commandments atong panahona, ang sugo sa Ginoo ayaw mugkaon sa prutas taliwala sa garden. Wala pa'y 10 commandments. Usa pa lang, kamando sa Ginoo, gisupak na. Muna ingon sa Biblia, sin entered into the world. Mauna nga kita na-inherit na tong sala. Bisan pagbuutan ka, bisan pagmaayo kang tao, kung wa ni mo dawata si Jesus Christ ng imong manunuluwas, di ka kadtog langit. Naputol ang relasyon, amen? Naputol ang relasyon na to because of sin. Amen? Pumaw na ang gihimo ni Jesus Christ, He died on the cross for our sin, nahimo siyang the way, the truth, and the life, nahimo siyang, siya ang nagpataliwala. Amen ba? Siya ang nagpataliwala para mapasag-uli ta. Amen? Importante kayo mo nagitawag the dimension of His mercy. Wala nagpakamatay si Jesus Christ sa mga gwapo o gwapa lang. Kaya kung sa mga gwapo o gwapa lang, gamay raming maapil. Oh. Para sa tanan, amen? He died for everyone. Amen? Wala nagpakamatay si Jesus Christ sa mga dato lang, pagkaluoy po sa mga pobre. Yapil man ta sa nabilong magputas pobre, makakaon lang 3 times a day. Pero dili na mao ang gihimo ni Jesus Christ, mga kaigsunan. John 3:16, what was the Bible says? The hearts of the Bible, for God so loved. Kanang word so, love. Walay discrimination diha. Wala na nagmase sa race nimo, sa place nimo, ana, di ba ro? Di lang kay ang mga Amerikano kay mga gwapo sila iluwason sa Ginoo ang gi-offeran sa Ginoo kaluwasan. No, tanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Unsa sumpay? That whosoever, the word whosoever is a conditional word. Depende ni nimo. Diha ka mo himog choice. Are you listening? Amen? Whosoever, naara na nimo kung mo-reject ka sa Ginoo or dili. Hello? Nasabtan ko ninyo mga igsoon? Whosoever, ang si bisan kinsa nga mutuo kaniya. Buti pa sabot, depende na nimo. Depende po na nako. But I believe that Jesus Christ died for me. Amen? Ingon sa Biblia, whosoever believeth in Him should not perish. Unsa man ang should not perish, dili na siya malaglag sa impyerno. Dili siya ma-impyerno kay ngano man nag-believe man siya ni Jesus Christ. Whosoever believeth in Him, the word believeth, it involves repentance. Hello? Naminaw mga igsoon? The word believeth, di lang kay ingon nga believe, kundi it involves repentance, it involves acceptance, accept ka, makasasala ka tubangan sa Ginoo, and then you repent ka sa imong kag Lord, pasaylo ako Lord, makasasala gyud ko gakinahanglan gyud ko manluluwas. Believe. Amen? It involves repentance, it involves acceptance. O, di ba? And it involves kanang imong i-acknowledge ang Ginoo. E siya ra gyud ang makaluwas nimo, wa ni lain. Wa na joy lain mga igsoon. Di man pud ang tawo maluwas sa pagtuman sa napulo ka sugo kay kung wa magipud tawo makatuman ana.
Kay usa sa napulo ka sugo, naiingon diya nga, ayaw pamakak. Di kumutuo nga ang tao, di kapakak. Niingon sa Biblia, ang kung sa napulo ka sugo, masipyat lang ka sa usa, lawbreaker ka na. Mura na siya kadina ba? Masipyat lang ka sa usa, tagak ng tanan. Uy, makatuma na na, uy. Amen. Mauna, pag-abot sa New Testament, mga kaigsunan, ingon sa Biblia, ingon ni Jesus Christ, thou shalt love the Lord thy God with all your hearts, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first and great commandments. Nga naman, human na, si Jesus Christ is the last, kanang gitawag na to nga, perfect sacrifice, mga kaigsunan. Kaya maging makatuman atong 10 Commandments. Katong 10 Commandments, gihatag to sa Ginoo sa panahon ni Moses dito sa Israel. Ngunta, mahadlok sila anak, hindi nila nabuhaton, pero supak mangyapon sila. Di ba? Pag-ingon sa Ginoo diha, thou shalt have no other gods before me, thou shalt not bow down any graven image. Ang mga tao ato, sometimes si Moses, tuwa sa Mount Sinai, nagkuha sa 10 Commandments sa Ginoo, katong 2 tablets, ang mga tao nga nahabilin nito 40 days and 40 nights, naghimo man sila glarawan nga baka. Kanyang duma mo? Ya dito sila musimba. Nakalimot sila kasi nagpagawas nila dito sa Egypt. Nakalimot sila kasi nagpatabok nila sa Red Sea. Dito na sila sa wilderness. Daghan na kayong gipakita sa Ginoo nga mga milagro, mga kaigsunan. Pero still, lagi po'y pagkadili matinuohon, mga kaigsunan. Why makatuman sa 10 Commandments? Amen? The dimensions of God's mercy, mga kaigsunan, is Jesus died for all. He died for all because all of us needs a Savior. Inhanglan kitag manluluwas, mga kaigsunan. Inhanglan tag manluluwas. Last, sakto bukas akong oras. Okay. What's that number 1? Number 1 is the declarations of God's mercy. He declared that His mercy God is plenteous in mercy. And then the descriptions of mercy, the Lord will not always chide. He will not keep His anger forever. And then number 3, the dimension of His mercy, mga kaigsunan, katapusan. Amen. Pag-imin mo kay katapusan na. Katapusan, basta katapusan na, mag-active tayo. Katapusan na, God. Ang katapusan, mga kaigsunan, about the abundance, God's abundant mercy is the design. The designs of His mercy. The designs. Kasi may mga designer doon. Si Grace. Nasa si Grace? Si Grace dahi? Ay, okay. Sige. Maigi mo drawing ba? Maigi kayo mo design. Naagi mga talented kayo mga maigi sila mo drawing. Ako sa una, pa-drawingon may unggoy sa maestra. Baka may mahuman. Baka man ikaw. Diligin mao. Wag ka di mao ba? The designs of God's mercy. You look at verse number 13 and 14. Naaragyo diya sa verse, mga igsoon. Ingon sa Bible sa verse 13, like as a father pitied his children, so the Lord pitied them that fear Him. Verse 14, hinaot nga atong i-acknowledge itong kagalingon at bangang sa ginag-unsa ta. Muna, di kita pwedeng magpasigarbo. Amen? Pride is sin in the sight of the Lord. Okay? For He knoweth, look, verse 14, the Bible says, for He knoweth our frame. Nakahibalo siya sa atong pagkakita. The word frame, it means, imong pagkaikaw ba? Sa gawas o sa sulod nimo, nasayod ang Diyos. Amen? Ako, di mong ko kabasa sa imong una-una. Ikaw po, di po kabasa sa akong una-una. Di na kita kutob. Kutob lagi sa outward appearance lang kita. Di ba? Outward appearance lagi ang atong nasa. Pero the inward, pagit tayo, di ta kabaloy. Oh. Ano ba siya? Nag-smile-smile ni mo niya, naglagot na dito sa sulod. Pakarong ingnon ba? Ano bro? Pero ingon sa Biblia, for He, that is God, for He knoweth our frame. Kabalo siya. Ikan sa ulo, hanto sa lapa-lapa. Kabalo siya. Talabang sunod, and He remembereth
that we are what? Tanawa na na. Abog. When God created Adam, asa gikan si Adam? From the dust. Amen? Gikan sa abog. Gikan sa abog. Mikuha ang ginog-abog, iya kining giumol, o iya kining gipurma. When God created Adam, He said, let us make man in our image. Mao lang naka-special sa tao nga ginhimo sa Ginoo. Kay gihimo niya ang tao sa iyahang imahen. In God's image. Let us make man in our image. Salamat ka, wa tagi sunod gikan sa naong buaya. Naalay buaya ho kinaiya, pero dili gid buaya sa tinanay, di ba? Salamat sa Dios nga ang atong dagway, wa gisunod sa unggoy. Anang teaching ni Charles Darwin, atheist, nga ang gikan ang tao daw came from the monkey. Muna iyang teaching nga naghimo siya mga libro ana nya kanang patok kayong libro niya daghang kayong nagtuo pod nga ang tao gikan gi sa unggoy. Lingi ara ko nang imong tapad kung musugot ba ka. Lingi. Di ka musugot oy. So when God created human, iya kining gibuhat in a special way. You remember when God created the heavens and the earth, the ocean, ang mga hayop, gisulti ra to sa Ginoo. Ha? Adlaw, sulti ra. Wala to gihimo ang Ginoo nga nang take action gid siya. Oh, pero sa unom ka adlaw, gihimo niya ang tao, right? Sakto ba ko? Gihimo niya ang tao, mikuha siya ga abog. Try to imagine, di ba ilalim mo hipos og abog? Amen? Kaya ang abog mong gawas na nagmahanginan, di ba? Nagkaagi ka sa dalan nga bagong gitrabaho, wa pa masiminto, nya kusog ang bulhot sa sakyanan ni Brother Boy, nya ikaw nakakasdapin, naabugan ka. Asa Brother Boy? Abi na ko nagpabulhot na pugabad. Lisod ni tapukon ang abog. Pero himo na sa Ginoo, mikuha siya abog, iya kining giumol, iya kining gipurma sa iyang panagway, iya kining gitayhupan og nahimong buhi nga kalag. Because God created human in a special way. Buti pa sabot, we are special in the sight of the Lord. Special ta. At ubangan sa Ginoo. Kapantay ba ka? Pila ang population sa tibok kalibutan? 8 billion. 8 billion. Ang sa Pilipinas lang 114 million sobra. Pila kami? 114 million. Panganginana. Okay. Last time 11 to 11. Oh. So mga igsoon, tanawa ra gud, kabantay ba ka? Millions ang tao pero wa ginahitabo nga naa kay kaparehag naong. Maingon sila kapareha pero di gud pareha. Bisan ang kambal, bisan kanang kambal twin. Parehas lang naong pero sa physical tagali pareho sila pero sa kinaiya di mo parehas. Amen ba? Amen ba? Base sa kinaiya to di gid magparehas. Base ang usa buutan, ang usa sa puton. Base ang usa kugihan, ang usa tapulan. Di is diyan napita. Wala na mag-match. Ingon ni King David, we are fearfully and wonderfully made by God. Amen? Ha? Wala masipyat ang Ginoo sa pagbuhat nato. Muna ayaw gig-complain sa imong dagway. Ayaw reklamo kung unsa imong dagway. Ay, pasalamat ang ginawa na. Amen? Di ba? Ako sa una, murag, ningingon ko sa kagulingon, nganong mubo man ko? Mana ba? Di ba? Nganong mubo man ko? Usahay, na mga mukomplain ka ba? Nganong mubo man ko kay ilong? Ano ba? Nganong ito magagpanit? Ano ba? Di gini kalikayan, maka-question ka. Pero, kung tanaw ni mong pulong sa Ginoo, so if you acknowledge that God is the creator of everything, pasabtan ni mo nga, na-purpose ang Ginoo nga ginani ko. So, ako na lang i-enjoy niya akong mubo nga ilong. I-enjoy na lang gini mo. Ayaw na lang gini po tapad ng mga Amerikano, kay tagtas mo ginag ilong.
Di ba no? Pasalamat nga natay ilong, amen? Pasalamat na nga atong ilong, bisag cute, pero na po ilungag. Ang kuyaw di ako, ang lungag, nabali, napababaw ba? What if ang atong ilong, bali ang lungag, nasa babaw? Kuyaw kayong mag-uwan. Masudla ng tubig. Mo na perfect kinang Ginoo, amen? God is perfect. Ayaw gyud og reklamo nga mao ka na, anak ka, ayaw gyud. Kaya nga naman na Ginoo, perfect siya. Ang ato lang diha ang problema na nato discontent ta. Natay problema sa pagkadili kontento. But the Bible says, be content with such things as we have. Kung unsay gipiyal sa Ginoo nimo, give Him the thanks. Give Him thanksgiving. Lord, salamat nga inani ko. Amen? The designs of His mercy. The Lord's mercy, first of all, the Lord is merciful in His salvation. Kana, acknowledge to. God is merciful. Mo ning gi-design sa Ginoo, God is merciful in His salvation. Tanaw ang Biblia, 1 Peter 1 verse 3, the Bible says, blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, nagsunod mo mga igsoon? I-project pala yung brad. I-project. Sige. 1 Peter 1:3. Tanawa sa screen. Ingon sa Bible, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, notice the word abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay? Psalms 86 verse 13. Psalms 86 verse 13. Another verse, mga igsoon, ingon sa Bible, for great is thy mercy towards me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Okay? So we need to realize, mga igsoon, that about the designs of His mercy, the designs of God's mercy, Christ died for the ungodly. It includes me, it includes you, it includes every one of us. He died for us. Amen? Christ came to seek the sinners. Ingon pa sa Biblia, wala mo ari si Jesus Christ alang sa mga matarong. He came for the sinners. For the Son of Man is come and to seek and to save that which was lost. Kita na, mga lost. Pero salamat, because of Jesus Christ, we belong to Him. Amen? Because of Him, makita na to nga we enjoy ang kinabuhi nga naa ang Ginoo. Life that is directed by the Lord is a blessing. Amen? Life that is controlled by the Lord, nindot kayo mga kaigsunan. At tanawa, this morning, I believe God is still working in our lives because kung wala nag-work ang Ginoo sa kinabuhi, di ta karig simbahan. Amen? Hello, amen? Mabita na, bisag unsa na to ka busy from Monday to Saturday, igahin gid ang Sunday para sa Ginoo. That's the way. Ngangin grateful ta sa Ginoo mga kaigsunan. Because God is still merciful to us. The Lord is merciful in His salvation. The Lord is merciful in His provision. He provides our needs. Amen? Ingon sa Biblia, but my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. He will provide our need. Dili ang atong wants. Not our wants. Kaya ba simingong kang Lord, nanginahalan gigog aeroplano, Lord, niya ka airport. Perting, complicated kayo. Lord, tagay kong sakyanan. Wala kayo, di ka kamamo, wag kayo lisensya. Di po ka kamamo drive. So, He will provide our needs. Amen? According to His riches. Nakakita ba na ginawa sa itong need ba? Kaya ba luwag ginawa sa panginanglan na to? Nasa'yo ang ginawa ni Ana. Di ba? Ingon sa Matthew 7:7, ask and it shall be given unto you. Project pala, ibutang niya. It speak about God is merciful in His provision. Matthew 7:7, when we ask God's blessing, when we ask God's provision, morning buhato na to. Tanawa. Say first word. Ask. Ask, and it shall be given you.
Kung dili ka mag-ask, paano, way mo hatag nimo? Amen? Way mo hatag kung dili ka mag-ask. Sunod, seek, and ye shall find. Amen? Pangita, dili pwedeng mag-pray ka, Lord, tagay kong trabaho niya, wa ka nang apply. Diba? Dili na mo doon yung trabaho. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. That is God's promise. Saad na sa Ginoo, mga kaigsunan, that He will provide our needs. Okay? Not only the Lord is merciful in His provision, the Lord is merciful in His salvations. Third, the Lord is merciful in His protection. So, na salvation, He saves us from danger. He saves us from temptations. The Lord is merciful in His protection. Na ang protection sa Ginoo. Maybe sa imong life, naka-experience kang murag naa ka sa danger kay nga situation. Pero, na-acknowledge nimo nga, ay, salamat sa protection sa Ginoo. Manindot ka, ay, ma-acknowledge bito na to nga Ginoo nag-protect na to. Okay? He will protect. Psalms 91 verse 4, He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Unang promise sa Ginoo, mga kaigsunan, that He will protect us. He will never leave us nor forsake us. He will not abandon us. What we need to do is to have faith in God. Lord, I believe na Ikaw nagbantay nako. Inana ba? Lord, nagtuo ko nga Ikaw nagtanaw nako. In my saddest time, in times of hardships, I know, Lord, nakaibalo ka. In times of problems, I know, Lord, nasayod ka. In times of abundance, in times of blessings, I know, Lord, nga ako kang idaygon. Nana ba? In times of hardships, ask God's help. And in times of blessings, in times of abundance, give Him thanks. Amen? Munang nindot nga kinaiya mga kaigsunan. And then, katapusan, the Lord is merciful in His forgiveness. In His forgiveness. In His salvation, in His provision, in His protection, and also in His forgiveness. Masipya ta, makasala ta, pero salamat ng Ginoo, He's waiting for us. When we ask God's forgiveness, He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Morning gitawag nga God's abundant mercy. Let's pray. Every head bowed and every eyes closed. Let's go to the Lord in prayer.